ए माटीर सर्वपुरातन ए माटी पाई एक माइल खुंटी सदृश देश स्वाधीनतार पूर्वरु केसी क्लब नयागढ़ निर्माण होइतिला प्रतिष्ठित होइतिला। आज तार 100 वर्ष पूर्ति पालन अवसर रे आज केसी क्लब 100 वर्ष पालन करी निजको धन्य माने करुची। स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण साहू सहित दसपल्लार विधायक ए अंचलर जिला परिषद चेयरपर्सन समस्त नेतृत्व रे आज जितेबाला ये उत्सव पालित होउची। निश्चित भावे ए केवल ए शहर पाई नुहे ए जिला पाई मध्य गोटे खुशीर दिन एवं ए क्लब अतीत रे तार विभिन्न समाज सेवा कर्म द्वारा निजको प्रतिष्ठित करिछि। आगामी दिन रे मध्य क्लबर नवकलेबर पुराना भाई माने जाइचंती, नुआ भाई माने दायित्व सब नहीं, नुआ भाई माने आगामी दिन रे ए क्लब को आहुरी उच्च स्तर को नवा सहित ए माटी पाई समाज सेवा क्षेत्र रे निजको नियोजित करने संगे संगे ए माटी की श्रेष्ठ ए माटी हूँ एक श्रेष्ठ माटी। रघु दिवाकर ठारू आरंभ करी पठाणी सामंत पर्यंत जो माटी की नहीं आमे गर्व करूँ, जो माटी की नहीं आमे गौरव अनुभव करूँ, से माटी रे प्रजा मेलीर कथा आलोचना हुए, गड़जातर कथा आलोचना हुए। ये सब को आधार करी विकसित नयागढ़ आम समस्तंकर स्वप्न हवा उचित। ए कथारे नयागढ़ क्लब बा केसी क्लब निश्चित भावे आगामी दिन में तार एक नेतृत्व नब। आगामी दिन में नुआ पीढ़ी ए अनुष्ठान शिखा सहित ए अनुष्ठान को निजर अनुष्ठान भावे निज अनुष्ठान भावे निजको सामिल करी ए अनुष्ठान को आगो को नवा सहित समाज पाई वर्ती हेबे, समाज पाई माइल खुंटी साजिबे। तो विकास कथा आसे नयागढ़ एक विकसित अंचल हम। नयागढ़ केसी क्लब एक अग्रणी भूमिका ताधे ग्रहण कर सेठी दल मत निर्विशेष आम समस्ते समान एवं जितेबाला माटीर विकास, देशर विकास, राज्यर विकास हम सेतेबाला दल कथा कौटी आम समस्ते एक हो जाऊ सेतेबाला माटीर संतान। तेणु मंच उपरे आम बसिला बेले विकास कथा चिंता करूँ, कौन सी दल कथा चिंता करूँ। अबे मो पाई भाग्यर कथा केसी क्लब एक सर्वपुरातन क्लब। 100 वर्ष देश स्वाधीनता 100 वर्ष ही नहीं किंतु केसी क्लब आज 100 वर्ष पूर्ति पालन करुच्ची। खुशी लगुच एवं तार सांगे जितेबाला मते सामिल करिसेंती, संश्लिष्ट करिसेंती, जोड़ीचंती ए अनुष्ठान सांगे निजको धन्य माने करुच्ची। एभली भाई मानकर स्नेह श्रद्धा निश्चित भावे मु तांको पाखे ऋणी होइकी रहिली। ए अनुष्ठान पाई जदि मो द्वारा किछि संभव मु करि परिबि ताले अनुष्ठान ऋण सुझेई बोली मु भाबुछि। मोहली केसी क्लब सभापति नाहला भागीरथी दास। 7 वार्षिक उत्सव केसी क्लब पाई गोटे अरेंजमेंट थिला, माने आज की 3 मास हला अरेंजमेंट चली। से आम अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत कर 3-4टी कर जोटा कि ब्लड डोनेट कैंप थिला, आमर आम सेफ्टी पे रोड सेफ्टी पे थिला। स्पेशली आम ये करूँ रोड सेफ्टी पे मैक्स माने पर्सनाली बोधे आरटीओ सारे मिसिक मिलित भाव में करूँ। एवं आमर भी गोटे हेल्थ कैंप थिला। आमर मुख्य उद्देश्य है हेल्थ एवं आमर जो मद्यपान पीकी जो मैंने ड्राइविंग कर भी गोटे अवेयरनेस कम चलता। बर्तमान तो आमर 5 दिन धरी चलो आमर सांस्कृतिक अनुष्ठान भूमिका चलो। सीनियर्स मानक मैक्सिमम ये अवार्ड देवाई चाहूँ से एनकरेज करा चाहूँ। से आम सांगरे माने बोधे आज की 100 वर्ष है ये अरेंजमेंट अच्छा आम तो नुआ बेसिकली से आम 100 वर्ष पालन करने उत्साहित अच्छे। एनकरेज करा चाहूँ बुद्धिजीवी मानक करूँ, स्पोर्ट्स मानक करूँ, हेल्थ माने जो मैंने अरेंजमेंट अच्छा से करूँ, सामाजिक कम जो मैंने कर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाला आम डाकू से सम्मानित करूँ। से करूँ जे कि आमर 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 नयागढ़ भल सागर देशर भल हो राज्य माने पूरा अरेंजमेंट भल रम कर्मकर्ता मान जो कि 100 वर्ष आज पालन आम करूँ। कर्मकर्ता माने एत एक्टिव अच्छा बोधे भावुची ओडिशा विरल कारण 100 वर्ष एमती गोटे क्लब आप बहुत कम पाइबे जोटा कि आम बर्तमान नयागढ़ ही गोटे क्लब अच्छी। जो अनुष्ठान भी आमर बर्तमान 90 वर्ष माने एज आरंभ करी 30 वर्ष जाए
ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକି କ୍ଲବ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1926 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଗୁମାନ ସିଂ ଏ କେସି କ୍ଲବ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। এই 100 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ କେସି କ୍ଲବ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ମିନିଷ୍ଟର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କଲେ ଏବଂ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କାଲି ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନୟାଗଡ଼ର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ଏକାମ୍ର ବାବୁ ସିଂ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାଳୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲର ସିଙ୍ଗର ଆମ ଲୋକାଲ ଝିଅ ବର୍ଣ୍ଣାলী ହୋ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁପ୍ ଆଜି ପରିବେଷଣ କରିବ। ପାର୍ଟି ଖାଲି ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ଲେୟର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଆଜିର ସମୟ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଉ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ କେସି କ୍ଲବ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁବ ସଭ୍ୟମାନେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭା ବିଭିନ୍ନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକରେ ଟପର ହୋଇଥିଲେ, +2 ସାଇନ୍ସରେ ଟପର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ରସ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି 17 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବର ଜିନିଷ। କାରଣ ଯେଉଁ କେସି କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୋଧେ ଆମ କେସି କ୍ଲବ୍ ପାଳନ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 100% ପାଳନ କରିଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗର୍ବ। ମୋ ମେମ୍ବରମାନେ ଯେଭଳି ଅହରମ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ କେସି କ୍ଲବ୍ ଏକ, ଆମେ ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଏକ, ନହେଲେ 5 ଦିନ ଧରିକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। 5 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅତିଥି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଯେଉଁ କଲଚର ପାର୍ଟି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଆମ କେସି କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ହୃଦୟର ସହ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ। ଆଜି ନୁହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଇକି କାମ କରନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ କେସି କ୍ଲବ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଏ କାମଟାକୁ ତୁଲେଇ ପାରୁଛି, ସହଜ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲେଇ ପାରୁଛି।